Maayong gabi kanatong tanan mga higala maigsuon sa atong Faith Way Baptist Church family, good evening. Sa DepEd family, good evening. Sa The Sinner Saved by Grace Choir, maayong gabi ah, sa The Fraternal Order of Eagles, The Philippine Eagles, good evening sa kong kaugalingon nga family, maayong gabi kanatong tanan. Napasalamaton ta sa Ginoo, dalaygon ang Dios karon kagabion kay makatuon na pud kita higala igsoon, no, sa pulong sa Ginoo. And then sa tibok adlaw gisafety ta sa Ginoo unsa man atong mga ginapang himo, ginapang trabaho na ay panalangin nga gihatag sa Dios atoa. Sa atong pag-drive sa atong mga motor, unsa man atong mga activities, tagaan tag safety sa Ginoo, tagaan tag kaalam sa Dios, no? Dapat atoan ng pasalamatan kay wala tay mahimo gayud kung wala ang Dios, kung wala ta taga-ikusog sa Ginoo, pwede tang dili kabakod sa takna sa kabuntagon, no? But ang Dios maluluy-on kanatong tanan. Gitagaan tag kusog sa Dios aron makahimo ta sa atong buluhaton. Muna nga takos nga dalaygon ang Dios, takos nga pangalagaran ang Ginoo. So this evening mga kaigsunan na kitay topic nga pagaiskutan mabasa nato, no? So gitaytulan ako ni tired but not uh, surrendering in faith, no? Tired but not surrendering in faith. So even when you are tired, God sees your effort. Bisan kita mabati gid tag kakapoy mga kaigsuonan, no? Kaganinang adlawan na ami sa Barangay Kalwan na soul winning mi, no? Medyo bukid nga lugar, ang dalan medyo dili kayo kanindutan, no? Ang aton medyo mabati tag kakapoy, but usa ka panalangin nga ginahimo namo na para ang mga katawhan po nato, mga kaigsuonan nga naa didto sa mga liblib nga mga lugar, maabtan sa maayong balita may tungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios nga libre para kanatong tanan. So even when you are tired, God sees your effort, no? Nakita na sa Ginoo bisan gibati tag kakapoy. Faith does not mean you never feel weary, no? Kining ato ang pagtuo bisan ato ang pagtuo bisan motuotan ni Ginoong Jesucristo naagyo'y time nga mobati tag kanang aksyon tag kabalaka, no? Faith does not mean you never feel weary. It means you keep trusting even when your strength is low. Ang faith mga kaigsuonan, ang pagtuo, ang buot pasabot ani is nagasalig gyapon ta sa Ginoo even when your strength is low, even mobati tag kakapoy, na times nga magluya ta, na times nga naa ta sa ospital, na times nga ma-discourage ka, na times nga maproblema ka. But kung naa kay pagtuo mga kaigsuonan, ato gihapong ipadayon even di nakakasabot usahay sa nahitabo sa imong kaugalingon, but your faith still remains. Your faith to God still remains. There are days when your heart feels heavy and your body wants to give up. There are days na mga times nga mga ato ang lawas, no? Ato ang kasing-kasing na ikabug aton. Ang atong lawas nga murag paminaw na to mo give up na ta kay tungod sa kakapoy, tungod sa kaluya nga atong nabati. But remember atong hinumduman, God gives strength to those who depend on Him. Nga ang Dios naghatag og kusog sa tanang katawhan nga nagdepende kaniya, nga naghatag og ato ang dependent ta kanunay sa Ginoo. Munay gusto sa Dios nga mahimo kitang Kristiyano nga dependent sa panalangin sa Ginoo, nga gadapindi ta sa Dios. Every time natay pagabuhaton, iampo na to sa Ginoo. Every time nga natay mga decision making, atong i-inquire sa Dios, no? Before pa na nahitabo ang decision making, na kay pagsalig sa Ginoo, unang giyahan ka sa Ginoo sa maayo nga decision making, sa maayo nga pagabuhaton nimo.
So in the Bible, if you have your Bible with you, please open in the book of Galatians chapter 6 verse 9. It says, "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Your labor, your prayers, and your perseverance are not in vain." Kung ito nung basahon sa Bisaya nga pulong sa Cebuano nga Biblia, Galatians chapter 6 verse 9, ana siya mga kaigsuonan, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. So gi-remind ta sa pulong sa Dios this evening, it is written in the Bible nga dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. So as Christians mga kaigsuonan, required ta nga mohimo og mga maayo, no? Kay kun magmadasigon kita, no? Kinahanglan nga magmadasigon daw kita. Mao nay pulong sa Ginoo. Kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. So kinahanglan nga magmadasigon ta mga kaigsuonan. Kita tong mga tawo nga mohatag og encouragement, no, sa atong mga kapwa magtotoo, sa atong isig katawo nga ato ang dasigon sila pinaagi sa paghatag natog prayer sa ilaa, paghatag natog mensahe may tungod sa pulong sa Ginoo, mag-share ta sa pulong sa Dios, no? Kay naay mga tawo nga okay tan-awon sa outside appearance but ang sulod is lugmok, no? Naanay murag kahoy nga haligi nga okay pa sa gawas pero gianay ang sa sulod. So kinahanglan nga mohatag tag encouragement nila mga kaigsuonan, no? Ato ang tapikon ang abaga nga padayon lang, normal na nga natay problema. But dili normal nga mo give up ka kung nakay problema. Kinaatay Dios nga atong maampuan, naay Dios nga atong masaligan in times of trouble. So let us not be weary in well-doing. So di nato undangon na mga kaigsuonan kay makaangkon tag reward ana if ever naatay mga maayo nga mga nahimo, no? For in due season we shall reap if we faint not. Your labor, ang atong paghago, your prayers, ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, and your perseverance, kanang naatay magmalaho tayon nga kinaiya. Luyo sa mga hagit sa kinabuhi, luyo sa mga problema nga atong ginasagubang, atong i-choose nga mopadayon gihapon ta sa unahan. Kay ang panalangin naa sa unahan. Ang Dios nagpaabot kanato mga kaigsuonan. Muna nga kanunay kitang magmadasigon nga moduol kanunay sa Ginoo. Present na to atong lawas dito sa Balay Tigumanan sa church, sa kapamaagi nga naghatag ta og pagtahod sa Ginoo, usa ka pamaagi nga naghigugma, pakita na to nga naghigugma ta sa Dios, no? Basa ta sa iyang pulong, mo kanay mga butang nga makapahimuot sa atong labaw nga makagagahom, no? Magampo kita kaniya before ta matulog ug sa ato ang pagmatas takna sa kabuntagon. Nanglan nga unahon gid nato ang Dios before sa unsa man atong mga pagabuhaton. Ato anang isalig sa Ginoo, ato nang i-inquire sa Dios aron tagaan ta niya guidance mga higala. So even in Isaiah 40:31 says that those who wait upon the Lord shall renew their strength. This means that when you feel like you have nothing left, no, God steps in and carries you farther than you could go on your own. No, nindot kay nga verse mga kaigsuonan. Kato kunong mga tawo nga naay pagpaabot sa Dios. Ato ning basahon sa Bisaya nga sa Cebuano nga Bible in Isaiah chapter 40 verse 31. So ana ang Bible mga kaigsuonan, pulong kani sa Ginoo, no? Atong basahon.
Apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan. Manlakaw og dili maluya, no? Pagkanindot kayo sa mao nga verse mga kaigsuonan, Isaiah 40:31. Katukunong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. So naay kusog, no? Dili pa gyud daan nga kusog but bag-o nga kusog. Dili basta-basta nga kusog nga ihatag sa Dios diri sa tong tagsa ka mga kinabuhi kung kita di ay naatay pagpadayon katong naatay pagtuo, naatay pagsalig sa Dios, makabaton da itag bag-ong kusog. Then manglupad sila daw agila, dili literal nga mulupad ta, no? Watag mga Superman. Pero ang buot pasabot ani nga naatay mga achievement sa kinabuhi nga ato ang makamtan, nga atong maabot, atong mga pangandoy, atong mga ambisyon sa kinabuhi, no? Naatay kanang tagaantag pako sa Ginoo nga makalupad, tagaantag pamaagi sa Dios, tagaantag blessing sa Ginoo nga ato ang ginapangandoy nga lisod kabuoton pwedeng makabot pinaagi sa pagtabang sa Ginoo, pinaagi sa imong pagtuo sa Dios, pinaagi sa imong pagsalig sa Ginoo. Managan sila og dili kapuyan na ay dili na italagsaon nga mga kusog ay hatag sa Dios. Dili literal nga dili nakakapuyan kung magdagan ka but meaning to say taas imong maabot, taas imong lahutay mga kaigsuonan. Dili kasama atong ubang tawo nga na agian lang gamay nga problema maundang but taas imong maabot kay naa kay perseverance, naa kay pagmalahutayon. Kay life is not easy. There are times nga na storms nga moabot. Even Christians mobati og problema. Dili ta ka, no? Ikyas sa maong problema but rest assured tabangan ka sa Ginoo ug naatay perseverance nga makalahutay ta, nga maka-overcome ta, nga makasurvive ta sa maong problema nga ato ang i-face, no? Ato bangon na to ang mga problema, kuyog na to ang Dios. Manlakaw og dili maluya, no? Bisan manlakaw kita, bisan dili ta mobati og kaluya, no? Not literal nga dili ka mobati og kaluya but tigalay igsoon ang ato ang paglakaw kung ikuyog na to ang Dios na ay success sa kinabuhi nga to ang makabot ay panalangin nga ihatag sa Dios muna nga na ay pagpadayon sa atong pagpangalagad di sa atong buhi nga Dios kay na ay mga panalangin nga ihatag sa Ginoo, no? Says that Isaiah 40:31 says that who wait upon the Lord shall renew their strength. This means that when you feel like you have nothing left, God steps in and carries you farther than you could go on your own. Nindot kay mga kaigsuonan. Kung ang buot pasabot dahil nga verse mga higala, no? There are times nga paminaw na to nga wala na pildihan na ta, di na ta ka human sa tong pag-eskwela, di na ta ka padayon sa unahan because of certain problems nga naabot sa imong kinabuhi. Na tay pag-worry, no? Unsabay na diagnose kag something sakit na sa imuha nga nibati kag kahadlok. But tigala igsoon if kana nga panghitabo maabot sa imong kinabuhi, no? This means that you feel like you have nothing left. Wala na nabilin sa imo, gibiyaan na ka sa imong friends, gibetray na ka. So diri na nga time mo step in ang Dios. So God steps in and carries you farther. Aswaton ka sa Ginoo aron maabot ka farther, no? Layo imong maabtan mga kaigsuonan than you could go on your own. Kuyugan ka sa Dios. Aswaton ka sa Ginoo. Kay lahi ang imo ang paglakaw kung naa ang presensya sa Ginoo. Mas layo ang imong maabtan kung naa ang Dios kuyog kanimo, no?
wala na ka ga-rely sa imong kaugalingon nga kusog, but nag-rely ka sa probisyon, sa panalangin sa Ginoo, sa iyang guidance, sa blessing ay hatag sa Dios sa imo. Muna nga layo imong maabtan sa imong kinabuhi kay naa ang Dios nagaaswat kanimo. Just like katong footprints in the sand, no, na sa dihang na isa ka tawo nagdamgo siya, sa dihang maayo ang iyang kinabuhi, kita niya ang set of footprints nga duha ka set. Iyaha ang usa ka set nga footprints kay naglakaw siya sa daplin sa baybay, ug naay gasunod niya nga another set of footprints nga mao ko ang footprints sa Ginoo. But when trouble comes, storms, mga bad circumstances na abot sa iyang kinabuhi, nakita niya nga usa na lang ka set of footprints ang naa sa baybay. Iyaha na lang paminaw na iyaha to nga isa na wala siya kuyugi sa Ginoo, paminaw niya wala na Dios nagauban kaniya. Apan di ay niana ang Ginoo katong footprints nga nakita nimo, dili to imuha, but ako ato. Footprints to sa Ginoo, giaswat na kanako, no? So ato nga time na discourage siya kay isa na lang ka footprints ang nakita niya abinyag iya. So ang iyang pagpanabot is sayop, no? So di gyud ta mag-rely sa atong kagalingon nga panabot kay the thoughts of the Lord are higher than our thoughts and His plans are higher than our plans. So kato nga footprints is ang Dios na dayto. Footprints to sa Ginoo kay katong time nga na say trouble sa kinabuhi, na mga storms, na mga bad circumstances, mga problems and everything, giaswat siya sa Ginoo. Gitabangan siya sa Dios aron maka-survive siya, maka-overcome siya ug maka-go farther. So mao kana nga nibati siya og kalipay nga wala day siya biyahe sa Ginoo because nagsaad ang Dios, the Lord will never leave you nor forsake you. Ikabiyaan sa Ginoo, no? So rest if you must, no? Kung kapuyon ka, pwede ka mo pahulay. But do not quit. Pero ayaw gid og pag-surrender mga higala. Pause, pray, and let God refill your spirit. Your journey in faith is not about speed, but about endurance. Keep walking with Him one step at a time. No? Nindot kay mga ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Pwede ta mo pahulay pero dili ta mo undang sa pagpangalagad. Kay naatay time nga mabati tag kaluya o kakapoy. Pero ayaw og quit. Pwede ka mo pause, but sa dihang nag-pause ka, mag-ampo ka, and let God refill your spirit. O ilet nimo ang Dios nga magpanglihok di sa imong ginabuhi. Nga ang imo ang Holy Spirit i-refill sa Dios nga tagaan kag kadasig sa Ginoo. Tagaan pa kag encouragement nga makapadayon ka. No? So, your journey in faith is not about speed. Wala ta nagpanglumba, no? Wala, dili pinaspasay ang pagpangalagad, dili pinaspasay ang ato ang pagtuo sa Ginoo. It's not about speed but about endurance. Nga maka-endure kita, nga makapadayon ta despite sa mga struggles in life, nga maka-endure kita sa maong mga pagsulay. Keep walking with Him one step at a time. So, padayon ta sa paglakaw nga kuyog ang Dios one step at a time. Salamat ta sa pulong sa Dios this evening. Before ta mo close, let us pray. Lord Jesus, thank you Ginoo sa encouragement nga magihatag sa matag usa karong kagabion nga bisan mobati kami kakapoy apan dili kami muundang sa pagtuo, sa pagampo ug sa pagpangalagad di kanimo. Kay ikaw di ay nagahatag og panalangin, nagahatag og kusog, mga bag-o nga kusog kun naa kami pagsalig diha kanimo. Og imuha kaming ubanan, o imuha kaming aswaton aron makaadto kami sa layo pa nga among pagaadtuan, ma-achieve namo ang mga ambitions in life, mga damgo sa kinabuhi pinaagi sa imong pagtabang kanamo Ginoo. Pasayloa kami Lord God sa tanan namo nga mga sala nga nahimo di sa imong atubangan. Lig-una kami kanunay sa mga trials in life nga moabot, sa mga storms nga moabot, hinaot nga
mo kaning ma-overcome pinaagi sa imo ang paghatag o pagtabang kanamo. Lord God, salamat Ginoo, dungog himaya kung ginabalik kanimo. I do pray sa kagabion nga mayong pagpangatulog o alig-una kami tagay kami kapiskay kanunay sa panglawas kalinaw sa og kasing-kasing in Jesus name. Amen and amen. So God bless and mayong gabi kanatong tanan.